Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala aydan wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-ayah. Wa qala hadithun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala aydan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Al-hadits. Wa qala ulama man kana syaikhuhu kitabuhu kana khata'uhu akthar min sawabi. Al-ulama. Wa qala ad-du'a Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ad-du'a amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur yang panjang, sehat walafiat, yang terutama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul, bermuwajjah, bermusaffahah di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita hingga alam yang terang benderang hingga saat ini. Seraya dengan bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pengajian di tempat kami di hari Selasa pagi di Majlis Ta'lim Darul Hikmah Bantani di Cilegon, Banten. Yakni yang pertama tadi pembacaan nazam sudah dibaca bareng-bareng oleh para jamaah. Yang selanjutnya yaitu pembacaan hadarah atau tawassul. Setelah itu pembacaan surat-surat pilihan, terus zikir tajdidul iman dan ditutup dengan doa. Baru setelah itu bersama-sama belajar Al-Qur'an. Ya langsung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wad dhunub. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin salihatin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa durriyatihi
وأهل بيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح من جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامهم، وإلى أرواح من جميع صحابة رسول الله من خلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وإلى من جميع العلماء الله تعالى أينما كانوا من المشارق إلى المغارب، من الشهداء والصالحين والصديقين وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح من جميع الأولياء الله تعالى من المشارق إلى المغارب، خصوصا إلى حضرة سيدنا ومولانا من سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة من جملة سمر الولي فلو جوا قدسهم الله ووصولهم وفروعهم، نسألك يا الله كرامتهم وبركتهم وسلامتهم بخير ولطف وعافية في الدين والدنيا والآخرة هادية لهم بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح من أهل القبور من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا khususan ila ruhi ibunya Haji Mas'ud Hamid Haji Mahmud Muhsin, khususan ila ruhi Profesor Dr. Buya Salihuddin. Amin ya rahman. Khususan ila ruhi Kirahan bin Safi Sabur bin Safi Ibu Masasih ووصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبرهم من روضة الجنة بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبهدية الفاتحة لجماعتنا جماعة مجلس تعليم دار الحكمة البنتني جمع بركة ركن دمي سلامة طمأنينة استقامة مغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. نويت ذكري تقربا إلى الله بقراءة تجديد الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من شر الخاتمة وثبتنا بقول لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد نبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد خليل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صفي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد حجة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد وسيلتنا إلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد شفيعنا عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين 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 يا مجيب السائلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa
Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli ashabi rasulillah ajma'in amin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وأعوذ بك من الشرك والكفر والفساق والنفاق والضلالة والجهلاء ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا ولأمة سيدنا محمد اللهم انصرنا ولأمة سيدنا محمد اللهم اصلحنا ولأمة سيدنا محمد اللهم سلمنا ولأمة سيدنا محمد اللهم ارزقنا ولأمة سيدنا محمد اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وجمعا مغفورا ومبرورا وجمعا مشكورا ومعصوما أبدا أبدا يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله حاضري Allah hadir bersamaku Allah nadiri Allah melihatku Allah syahidi Allah menyaksikanku Allah ma'i Allah bersamaku Allah muhitun bi Allah malikutiku ya qawi ya matin ikfina syarra zalimin Rabbuna Rabbu karim wa amitna bisalam ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Ini telat. Iya. Kita doanya apa? Kakak saya lagi di perjalanan. Baik, umroh. Oh iya. Dari Madura. Iya. Minta doanya ya. Ya. Siapa namanya ini? Muwahhidah bin Kakak saya yang di Madura. Yang suka pindah kali itu yang tua. Yang nomor 2 setelah adiknya Pak Haji. Yang lagi di perjalanan ini. Iya. Ya. Tadi jam 3 berangkat. Ya, mari kita bersama-sama berdoa dulu Bu ya. Allahumma yassir alaina ziyarataka haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam wa kamadina min qabli an tumitana. Ususon
إلى صاحب الحاجة محيده بن محدي بسلامة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, mudah-mudahan umrohnya perjalanannya lancar ya, dan menjadi umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Allah hasbi. Kakak saya nomor 2. Kakak Haji nomor 1. Kakak nomor 2 nomor saya. Ada yang di Cirebon. Udah laki 2, perempuan 2. 4 ya? 4. Mari persalian sore kalau Belum, mudah-mudahan setelah cita-citanya udah terlaksana tuh, udah nabung, insyaallah langsung haji aja. Iya ya, sekarang mah katanya kalau udah 60 mah dipercepat. Iya, saya insyaallah 2030 itu 60 kan, mudah-mudahan dikasih cepat. Karena peraturan nggak dipercepat. Ya ada ini apa namanya? Dilihat dari usia sekarang mah ya. Lebih agak murah juga katanya Iya. sekarang. Mudah-mudahan lah kalau memang rezekinya. Ya. Yang penting cita-cita dulu anak-anak nih. Ya, amin. Udah pada enak, udah tenang. Pada kerja. Ya, bismillah, mari kita lanjutkan ya Bu ya. Yaitu bersama-sama belajar Al-Qur'an. Di surat apa sekarang Bu? Masih Al-Ankabut ya. Ayatnya ayat berapa itu? Ayat pinten Bu? Ayat 46. Surat Al-Ankabut. Surat yang ke-29, juznya di juz ke-21. Udah masuk di juz ke-21 awal ya. Ayatnya ayat ke-46 sampai 40 berapa nih? Sampai ayat ke-48 ya Bu. Suratnya surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, juznya di juz ke-21. Ayat yang akan kita baca ayat ke-46 sampai 48. Adanya di sebelah kiri paling atas Bu. Ibu lama sampun. Sampun kepetuk Bu. Tolong. Mio. Umur gagal. Ya Rabbi. Mana? Belum dah. Mama udah udah ketemu. Sampun. Ibu bayi sampun. Mau Bagas sudah. Udah. Alhamdulillah. Ay, siapa itu? Assalamualaikum. Siapa itu? Assalamualaikum. Tangan Sama mama itu. Saling pintar kan. Jadi belum makan pintar gitu ya. Iya. Jadi sama dia saling pintarnya ya Allah. Wes gede.
Mantap. Ini duduk. Banyak apa yang banyak Ibu sih kasih nggak ini? Saya mau kan pesta. Sering. Oh, makasih ya. Menurut sini ya. Pinter besar. Ya, sambil dilanjut ya Bu. Ya. Ayat ke-46 surat Al-Ankabut. Juznya di juz ke-21. Adanya di sebelah kiri paling atas. Seperti biasa, saya terlebih dahulu, baru para jamaah sekalian bisa mengikutinya. Jikalau salah, jangan diikutin ya Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا ya, sampai waqulu amanah aja dulu Bu ya. Illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna. Illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna. Illal ladzina zalamu minhum wa qulu وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا بالذي أنزل إلينا أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم
أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون Ya, lanjut. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب kitab kurang qalqalah sukit ya Bu. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab ya. Lanjut. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به ومن هؤلاء من يؤمن به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون
وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون Ya, satu ayat lagi ya Bu. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil. Silahkan disimak, nanti baru jamaah sekalian satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi wa min haula'i man yu'minu bihi wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun.
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون صدق الله العظيم. Deh, aturan dulu. Terus guys, step-stepnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab walladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi wa min haula'i man yu'minu bihi wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Allah. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuttuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi wala tujadilu ahlal kitabi billati hiya ahsan. Ya, kurang nempel ya Bu. Illa Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab walladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih. Walladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i man yu'minu bih. Yu'minu bih. Pendek ya Bu. Wa min haula'i
Urang dewe ya Bu. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Ya. Wa ma kunta tajlu min qablihi min kitabin wala ta'uddu Naik, Syekh. biyaminika idzal lartaqal mubtilun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billah. Nah, jangan billat ya, tapi billati. Billati ya ahsan. Boleh diulang? Ahlal kitabi illa billati ya ahsan. Illa alladhina dalamu minhum wa qulu wa min dalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Wa kadzalika anjalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitab yu'minuna bihi wa wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Illal. Ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Illal di awal illal. Illal kafirun. Ya. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahuddu biyaminika idallata baru betilun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladina zalamu minhum wa qulu amanna billati unzila ilaina wa unzila ilaikum wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Wa kadzalika anjalna ilaikal
ومن هؤلاء من يؤمن به ومن يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Ya, coba diulang Bu. Wa ma yajhadu. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Allah. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. صدق الله العظيم. Ya, mau bagas terakhir silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا
tajlu min qablihi min kitabin wala oh ya wala tahutuhu biyaminika idzal Mubatilun. Ya. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil Amin. Tadi sudah bersama-sama belajar membaca atau membaca Al-Qur'an dari ayat ke 46 sampai 48. Suratnya surat Al-Ankabut. Seperti biasa masih ada sisa waktu sedikit bersama-sama belajar tentang apa, Bu? Tentang tajwid. Napi bosan-bosan ya, Bu? Tajwid itu secara bahasa artinya at-tahsin, yakni membaguskan bacaan. Sedangkan menurut istilah ikhraju kulli harf min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Di ayat yang ke-46 ya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Wala la-nya di sini namanya mad tabi'i atau mad asli, yaitu karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Huruf mad tabi'i itu ada 3, yaitu alif, ya sukun, dan wawu sukun. Syaratnya alif sebelumnya harus berharokat fathah. Kalau ya sukun, huruf sebelumnya harus berharokat kasroh. Kalau wawu sukun, huruf sebelumnya harus berharokat dhammah. Jadi hurufnya ada 3, yaitu a, ya, dan wawu, atau ayu bisa disingkat ayu, atau aywa bisa ya, atau awi bisa, supaya gampang menghafalnya. Wala tujadilu, tujanya sama mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, namanya mad tabi'i atau mad asli. Mad itu secara bahasa al-maddu wa ziyadah, panjang tambahan. Jadi bacanya agak panjang sedikit, yaitu 2 harokat atau 1 alif. Wala tujadilu ahlal kitabi. Wala tujadilu ahlal kitabi itu namanya mad jaiz munfasil, yaitu ketika ada huruf mad, bisa alif, bisa ya, bisa waw, menghadapi huruf alif atau hamzah dalam 2 kata atau 2 kalimat. Panjangnya yaitu 4 atau 5 harokat. Yang penting panjangnya lebih daripada 2 harokat. Dan cirinya biasanya kalau anak-anak itu yang kayak bendera katanya, Bu ya. Nah, dari harokatnya itu kayak bendera. Jadi panjangnya lebih dari 2 harokat. Wala tujadilu ahlal kitabi. Ya,
Ya, lanjut. Ahlal kitabi. Al-kitabi itu namanya alif lam qamariyah. Yaitu ketika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf alif lam qamariyah, hurufnya ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah, yakni dibacanya jelas. Ada yang menyebutnya dengan alif lam qamariyah, ada juga yang menyebutnya dengan idhar qamari. Iya, idhar qamari. Kalau alif lam samsiyah itu ada juga yang menyebutnya dengan idgham syamsi. Ya, idgham syamsi. Wala tujadilu ahlal kitabi mat tabi'i illa mat tabi'i billati mat tabi'i hiya ahsan illal ladzina. Nah, illanya mat tabi'i alladzina itu mat tabi'i, zalamu mat tabi'i, minhum. Nah, minhum ini idhar itu artinya jelas. Jadi bukan minhum tapi langsung minhum. Ya, namanya idhar halqi. Syaratnya apa? Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Hurufnya yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya, lagi alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya. Iya, bisa. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Minhum waqulu. Nah, minhum waqulu ada mim sukun bertemu dengan waw, namanya idhar syafawi. Kenapa, Bu? Iya, ada ikhfa syafawi, ada idhar syafawi. Kalau ikhfa syafawi itu ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kalau idhar syafawi yaitu ketika ada mim sukun bertemu selain dengan huruf ba dan mim. Ya, Bu. Jadi kalau misalkan idhar syafawi itu tidak ditahan. Tapi kalau ikhfa syafawi itu dibacanya ditahan. Tarmihim bihijaratim. Nah, tarmihim. Nah, itu harus ditahan. Tapi kalau misalkan mim sukun bertemu dengan selain ba dan mim itu langsung minhum waqulu. Nah, jangan ditahan. Minhum waqulu. Nah, itu kurang pas ya, kurang tepat. Minhum waqulu itu mad tabi'i, waqunya lu amanna, mad jaiz munfasil. Amanna hanya itu amanna mad tabi'i, mannanya gunnah. Kalau gunnah itu sautu yakhruju minal khayshum la amal lisani fi, suara yang keluar dari rongga hidung tanpa ada perbuatan lisan di dalamnya. Itu namanya gunnah. Hurufnya yaitu nun dan mim yang tasdid. Ya, napi ragu ya, Bu. Nun lan mim sing bertasdid niku kasih gunnah. Cara bacanya ditahan dua harokat. Waqulu amanna mat tabi'i billadzi unzila, mad jaiz munfasil, unzila ikhfa haqiqi. Nah, ikhfa niku
dengung atau samar. Jadi dibacanya ditahan terlebih dahulu. Unzila, ya. Unzila ilaina. Kalau ikhfa itu syaratnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki. Hurufnya yaitu sifda thana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan du'dhalima. Hurufnya ada di setiap awal-awal itu. Sifda sana berarti awalnya huruf shad, terus sifda berarti za, terus sampai sana ya Bu. Itu namanya ikhfa. Cara bacanya dengung. Unzila ilaina. Nah, ilaina itu namanya mad lain, yaitu ada ya sukun, huruf sebelumnya harus berharokat fathah. Namanya mad lain. Mad itu artinya memanjangkan, sedangkan lain itu artinya lunak. Cara bacanya diayunkan. Unzila ilaina. Mad lain itu hurufnya cuma 2, yaitu ya sukun dan waw sukun. Huruf sebelumnya harus fathah. Ya. Unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Ya, biar cepat ya Bu. Langsung di wahidu. Nah, itu namanya idgham bigun. Nah, idgham itu apa? Artinya idgham itu memasukkan. Ya. Menurut bahasa artinya al-idkhal, yakni memasukkan. Sedangkan secara istilah al-idkhal harfus sakin ila harful mutaharrik bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Al-idkhalu harfus sakin, masuknya huruf sukun ke dalam huruf yang berharokat sehingga menjadi satu kesatuan huruf yang bertasdid. Wahidu, cara bacanya ditahan dua harokat. Wa nahnu lahu. Nah, lahu itu mad silah qasirah. Wa nahnu lahu muslimun. Mad arid lis sukun. Pokoknya kalau waqaf itu mad arid lis sukun. Mad itu artinya memanjangkan, arid itu artinya palsu. Lis sukun dikarenakan sukun. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sedikit-sedikit menambah ilmu tajwid kita dan kita semakin semangat, semakin mencintai Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga semoga tergolong menjadi orang-orang ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Tergolong menjadi ahlul Quran yang rajin mengaji ya Bu. Sedikit-sedikit mengaji, bukan ngajinya sedikit. Iya, beda. Iya, tapi sedikit-sedikit. Ya, namanya talil Quran, yakni sedikit-sedikit membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Qurannya sedikit-sedikit. Iya. Habis sholat subuh baca Al-Quran walaupun satu halaman. Habis zuhur, habis asar, mentok-mentok habis maghrib ya Bu. Itu biasanya kita membaca Al-Quran habis maghrib. Ya.
ikro, baca ikro, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin amin. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan karena saya masih dalam keadaan belajar. Semoga para jamaah sekalian bisa memakluminya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.